my dear students, please welcome to my channel again with Miss Clara dengan Ibu Clara. Selamat datang di channel Ibu. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe and tekan tombol lonceng, like, comment, and share. Well, my dear students, thank you for stay in my channel. But before we are going to talk about our materials today, sebelum kita mulai berbicara tentang materi kita hari ini, let me introduce myself. I'm Gorgonia Claran, and usually everybody call me, and my students call me Miss Clara, and I'm your English teacher. Please welcome and stay focused for our lesson today. This is me, my dear students. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mom. Thank you. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin memberitahukan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, let's check it out. Baik anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui membaca teks tentang informasi diri ini, peserta didik diharapkan mampu jadi setelah kita belajar materi ini, anak-anak diharapkan mampu menentukan tujuan komunikatif teks memaparkan jati diri dan memperkenalkan orang lain dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat yang bertujuan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dengan benar. Well, students, here is an example how to introduce yourself. Please study the dialogue. Let me introduce myself. My name is John. Nice to meet you. I'm Miss Diana. Nice to meet you too. Well, students, dialog yang berikutnya, the next dialogue is how to introduce yourself to others. Bagaimana memperkenalkan diri kepada orang lain. Contoh dialognya, good morning, I'm Renat's friend, I'm Benjamin, how do you do? And your friend say, good morning, I'm Renat's nephew, I'm Leo, how do you do? Well, students, the next dialogue is how to introduce someone to someone others. The next dialogue yang berikutnya memperkenalkan orang lain kepada orang lain. For example, Dad, I'd like to meet Miss Lina. She is my teacher. And Dad say, I'm Andik. How do you do, Miss Lina? Pleased to meet you. And Miss Lina say, how do you do, Mr. Andik? Pleased to meet you too. Well, so now let us going to our materials, how to introducing yourself, how to introducing someone to someone else, and blah blah blah. So the first is, jadi yang pertama, bagaimana mau memperkenalkan diri sendiri, yaitu in English is self-introduction. Baik, ketika kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain, maka berikut adalah ungkapan atau ekspresi yang lazim yang biasanya kita gunakan dalam memperkenalkan diri. The first, yang pertama, let me introduce myself. The next is, allow me to introduce myself. Third, I would like to introduce myself. My name is blah blah blah. Pada poin yang ketiga ini Anda bisa menyebutkan nama And the next, good morning everybody. My name is blah blah blah. The same with this sama. Hello, I want to introduce myself.
and blah blah blah. Yeah. Here is an example, contoh how to introduce yourself. Yeah. Good morning, friends. Let me introduce myself. My name is Clarita Ardelia. You can call me Ardel. Nice to meet you. Ya, jadi ini ada contoh memperkenalkan diri kepada orang lain. Well, students, I hope you still enjoy my video. Ibu berharap semuanya masih menikmati videonya Ibu. The next points we have to talking about is how to introduce others to another. Jadi poin yang berikutnya adalah memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Ya, jadi setelah kita pelajari poin pertama tadi, ya kita sudah memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, and the next is memperkenalkan orang lain. Yang berikutnya adalah memperkenalkan orang lain. So here are several expressions we use to introducing someone else. The first is, yang pertama, I would like to introduce you to. Let me introduce you to. I'd like to meet blah blah blah. I want to introduce you to blah blah blah. Hi Erna, this is Sony. Sony, this is Erna. Baik, itu adalah beberapa ekspresi, and the next is an example how to introduce others to another. Dani, hi Tony, I would like to introduce you to my sister. This is Dina. And Tony say, hi Dina, how do you do? And Dina say, hello Tony, how do you do? Baik, di sini ada sedikit notes, little note for you. How do you do? Apa kabar digunakan untuk pertama kali kita bertemu dengan seseorang. Selanjutnya dapat digunakan how are you untuk menanyakan kabar. The next point is, or our last point, jadi poin yang berikutnya adalah asking for and telling one's name, menanyakan nama dan mengeja nama seseorang. Baik, berikut adalah ungkapan yang bisa digunakan untuk menanyakan nama kepada orang lain yang belum kita kenal namanya, beserta cara menyebutkan nama dalam ejaannya. For example, seperti contoh asking for people's name, ya, menanyakan nama orang lain. What is your name? What is your nickname? How do you spell your name? And the responses is, my name is Clarita Adelia, and you can call me Adel. Ya, di sini Ibu kasih contoh ejaan Adel, A-R-D-E-L, Adel. Ya, seperti itu ya anak-anak. Baiklah, this is a little note. Jadi di sini ada sedikit catatan how to asking for and telling address and its responses. Ya, di sini Ibu kasih catatan sedikit ya untuk tambahan menanyakan alamat dan cara meresponnya. For example, asking for people's address. Where do you live? What's your address? Where are you from? Where do you come from? And the responses is, I live in Motabuik, I live at Tuan Bakul Street, I'm from Betun, or I come from Atambua. Baik, ini hanya tambahan saja. As usually, we introducing ourselves, and maybe someone will asking about our address. So here is an expression for your example to telling your address. Well, the next is let's study the following table. Ya, mari kita belajar tabel yang berikut, how to giving information using to be. Ini juga merupakan tambahan saja, catatan tambahan buat anak-anak. How to giving information using to be, memberikan data diri atau informasi memperkenalkan orang lain menggunakan to be. Contoh, subject I, to be
berpasangan dengan to be he, she, it, to be-nya is, and you, we, they, to be-nya are. Dalam bentuk kalimat akan menjadi I am Ray, he is Mr. Andik, she is a teacher, this is my bag, and we are friends, you are students, they are his parents. Baik, jika subjek dan to be disingkat akan menjadi ya the short form of subject and to be is, ya, his, she's, its, your, where, and their. Nah, yang ini adalah kelanjutan dari giving information using to be tadi. Nah, kalau yang ini denying information, ya, mau menolak informasi. Contoh, subject plus be plus not and complement, ya. Jadi ini mau menolak, maka kita menempatkan not setelah to be, ya. For example, I'm not Ray. He is not Mr. Andik. She is not a teacher. It is not my bag. We are not friends. Yeah, you are not students. They are not his parents. And will become the short form. It will be I'm not. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't. We aren't. And they aren't. Well, my dear student, that's all my little explanation about our material today. I hope to see you again on my next video. Thank you for watching. Bye bye for now.